जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आपण माने जानिया पई आग्रही जे इंग्राजी मास एप्रिल मास आम मानक पई किपरि बीतिबो। इंग्राजी मासरे एप्रिल मासरे आमर पारिवारिक जीवन कर्मक्षेत्र आर्थिक स्थिति आमर बंधुक सहित आमर संपर्क संतान क्षेत्र किपरि मोटामोटी रहिबो। ए इंग्राजी मास एप्रिल मास आम पई किपरि कटिबो आसंतु जानिबा। इंग्राजी मासरे 1/4/2026 रु 30/4/2026 30 एप्रिल 2026 मध्य ग्रहंकर अवस्थिति। प्रथमतः जो देखिबा शनि एप्रिल मास सारा आपणकर मीन रहिचंती। से बेले राहु एवं केतु एप्रिल मास सारा राहु रहिचंती कुंभरे, केतु रहिचंती आपणकर सिंह राशि रे। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति एप्रिल मासरे मिथुन राशि रे सारा मास रहिबे एवं 11 एप्रिल ठारू मार्गी चलन हेबे देवगुरु बृहस्पति मार्गी हेबे। एवं जदि आमे रवि को कथा देखिबा कहा जाए जोदा मास तदा रवि। रवि आपणकर 1 एप्रिल रु 14 एप्रिल पर्यंत रहिबे मीनरे एवं 14 एप्रिल ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति को आपणकर रवि चलिबे मेष राशि उच्च राशि मेष को चलिबे, मित्र राशि मंगल राशि को चलिबे। एवं रवि शनिकर जो जुति 1 एप्रिल रु 14 एप्रिल पर्यंत मीनर रहिबो। ए जुति को आमे विशेष शुभ बोली कहिबा नाही। से भली मंगल बुध राहु सहित युक्त होइकरी कुंभ रहिबे एवं आपणकर मंगल 3 एप्रिल ले कुंभरू मीन को जिबे एवं 10 एप्रिल ले बुध से भली कुंभरू मीन राशि को जिबे एवं मंगल बुध एवं शनिकर संयोग आपन 10 एप्रिल क्रमागत भाव में 30 एप्रिल पर्यंत रहिबो। शुक्र आपणकर मास आरंभ 19 एप्रिल पर्यंत मेषरे एवं 19 एप्रिल अक्षय तृतीया रे आपणकर जिबे। अक्षय तृतीया दिन आपणकर वृष राशि को शुक्र चलिबे। आसंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति जदि आपणकर मेष राशि एप्रिल मासटी किपरि बीतिबो। मेष राशि जो देखिबा राश्याधिपति होचंती मंगल। मंगल रहिचंती आपणकर मास आरंभ कुंभरे राहु एवं बुध सहित युक्त होइचंती। आपण तात्कालिक शत्रु होचंती बुध सहित युक्त होइचंती मंगल एवं कुंभरे अछंती। 3 एप्रिल परे मंगल युक्त हेबे शनि सहित एवं द्वादश भाव में मीन राशि रे आपन 3 एप्रिल रु क्रमागत भाव जो देखिबा ताहले आपनकर रहिबे 30 एप्रिल पर्यंत रहिबे मीन राशि रे। तेबे जदि आमे रवि को देखिबा ताले रवि मेष राशि पई जोगकारक आपन राशि पई जोगकारक एवं 14 एप्रिल पर रवि आपन राशि रे मेष रे उच्चस्थ होई रहिबे। तेले मोटामोटी जदि आमे मेष राशि रे व्यक्ति कथा विचार को नेबा ताले मेष राशि रे व्यक्ति विशेष 1 रु 14 पर्यंत 1 एप्रिल 14 एप्रिल पर्यंत गोटे प्रकार फल पाइबे एवं 14 एप्रिल पर ठारू बा 15 एप्रिल ठारू 30 एप्रिल पर्यंत गोटे प्रकार फल पाइबे। जदि आप देखिबा मेष राशि पई दुई भाग रे मासटी को हम विभक्त करिबा। आपनकर मास आरंभ 1 एप्रिल रु टिके मन भितरे कन्फ्यूजन आसीबो। आपन टिके द्वंद्वात्मक हेबे कोटा करिया भलो हबो कोटा करिया भलो हबो नाही, चाकरी परिवर्तन करिबि कि नाही, ए कार्यटी कले भलो हबो कि मंद हेबो, बहुत आशा आशंका कन्फ्यूजन देकरी आपण गति करेंगे सारा मास। तेबे 14 एप्रिल पर्यंत ए कन्फ्यूजन बा द्वंद्व बहुत लगी रहिबो। अଯଥା मनरे आशंका आसीबो काले एटा हबो कि हबो नाही, कले भलो हबो कि भलो हबो नाही, एभली भाव में आशंका आपण मन को आसीबो, द्वंद्व आपण मन को आसीबो एवं किछि दुष्ट प्रकृतिर लोक खल प्रकृतिर लोक आपण को मिसगाइड करिया को चेष्टा करिवे। हुए तो आपण मान तांग जाल रे मध्य पड़ी पारती। एथि पई टिके जगिबे। आपणकर मास आरंभ रु आपण काम करियार उत्साह आपन भीतर देखा देबो। हाई स्पीडली बा स्पीड ऑफ वर्क केमती जल्दी जल्दी सफलता पाइबी, जल्दी जल्दी कामटा को संपूर्ण करी बा गोटे प्रोजेक्ट अच्छी केमती माने जल्दी फुलफिल करी याकू नहीं कि मन भीतर आपनकर चिंता बा योजना रहिबो। किंतु वास्तविकता विपरीत अर्थात बहुत डिले हम जो कम हाथ मारे देखिए से कम स्टार्टिंग तो भल हम मिड पॉइंट ठारू बा एंड ऑफ पॉइंट बेलू बहुत डिले हम बहुत लेट हम जो आपन टिके विचलित हेबे। 14 एप्रिल पर ठारू मोटामोटी आपण कहबी मासटी शुभप्रद हेबो। 14 एप्रिल पर ठारू 30 एप्रिल मध्य
ଆପଣ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଦୃଢ଼ତା ଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫଳ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ বা ହାୟର ସାଲାରୀ ପାଇଁ বা କିଛି ନୂଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ କିଛି ଅଫର ଲେଟର ଆପଣ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ 19 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିକୁ ଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଯିବେ ଶୁକ୍ର ଚଳନ ହେଇକିରି ତା ପରେ ପରେ 19ରୁ 30 ବା 14ରୁ 30 ଆପଣ ଦେଖିବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଜିଟିଭିଟି ଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ହାୟର ବସ୍ বা ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୀରବତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଟିକେ ନୀରବତା ରୁହନ୍ତୁ, ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଟିକେ ସହି ଯାଆନ୍ତୁ, ସହନଶୀଳ ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାସଟି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ବା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ଯେହେତୁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମେଷ ହେଉଛନ୍ତି ରବି, 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ରବି ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ। ତେଣୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନରେ ରବି ରହିବେ ଏବଂ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ତେଣୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଯାନବାହନରେ କୌଣସି ବାଧା, ଯାନବାହନର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ବା ଉଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପରେ କଟିଯିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପରେ କଟିଯିବା ବା ମନ ତାଙ୍କର ବିଚଳିତ ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କଥାରେ କଳହ କରିବା ବା ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସାନ ସନ୍ତାନ ବା କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ବା ଝିଅ ତାଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଲଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଜ୍ୱର ହେବା, ଆଲର୍ଜି ଏଭଳି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହେଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିବା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକବୋନ୍ ପେନ୍, ପଛପଟ ଅଣ୍ଟା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତଳ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ପେଟ୍ ଆନିମଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବୁଲା କୁକୁର ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ବା ଯାନବାହନରେ ଗତି ସମୟରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବା, ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ କୌଣସି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା ବା ଲାଇଟ୍ ଏଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେବା, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଇଞ୍ଜୁରି ହେବା ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଅଧିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାରଣ ରବି ଶନି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ହେଭି ବା ଭାରି ଜିମ୍ ବା ଭାରି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡମ୍ବଲ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ଏବଂ ଆପଣ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିକ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ରିକ୍ସ ଅଛି ବା ହେଭି ଫାଇନାନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ସେଭଳି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଡିଲିଂ, ନୂଆ ଜମି କିଣିବା, ଜାଗା କିଣିବା ବା ଜାଗା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଚିଟିଂ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତାରଣାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବା କାହାକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିକି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ କରିକିରି ସେ ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଟାଳି ପାରିବେ ତାହେଲେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଳନ୍ତୁ। 14 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ 30 ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ନୂଆ ଜମି ଯାନବାହନ କିଛି ବି ପରଚେସ୍ କଲେ ବା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଲେ ବା କାହାକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଇଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି, ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି, ସପ୍ତମେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବା ସନ୍ତାନଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ବା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ନୂତନ ଜମି ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବା 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କଲେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କହିବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାରା ମାସ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପଚାରିବେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଇଜି ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଆପଣ ଯିବେ,
शनिवार को शनिवार ये कार्य करेंगे ना प्रत्येक दिन पारे बहुत भल ना शनिवार शनिवार अति कम करूँ यह शुभप्रद है शनिवार गुड़िक प्रत्येक दिन आपण जो अश्वस्थ वृक्ष मूल को जी कि कला तिल कला राशि बोले आम कह कला तिल एवं किसी चीनी चीनी आप सफा चीनी चीनी ताको एकत्र भाव में गोल देवे मिश्रई देवे एवं किछि बुंदा बा किछि ता गछ मूल आपंकर जो अस्वस्थ गछ मूल अच्छी से मूल आप बिचाड़ी देवे बा इंजाड़ी देवे एवं एक मुहाई घर को फेरिवे गाधे सारिया पर कार्य करेंगे सकाळे कार्य करेंगे तिल राशि कला राशि को एवं चीनी को मिश्रण करी अस्वस्थ वृक्ष मूल पकाई एक मुहाई फेरिवे देखिए जो आपंकर शनि 7.5 प्रभाव चली बा शनिकर जदि किसी समस्या रही जातक राहु जदि किछिटा आपको नकारात्मक फल दौरान ताहले ये फल दूरीभूत हेबो एवं मन मध्य इच्छा करिथिबा कार्य को जदि भाबी बा चिंता करिथिबा विषय को भाबी जदि तिल गुड़ी को पकाइबे ताहले अंतत पक्षे एई मास निश्चय सेथिरे अग्रगति हेबो बा सेथिरे पूर्णता आसीबो आशा करिबी मेष राशि व्यक्ति विशेष को पाई एप्रिल मास इंग्राजी मास एप्रिल मास शुभप्रद हेउ महाप्रभु आपन को घंट घोड़े रखंतु तेबे जदि आपण माने चाहुचंती सार सहित भवानी सार सहित जोगाजोग करने बा मो सहित भेट होगापी बा फोन माध्यम टेलीफोनिक मो सहित कथा होगापी तेबे टीवी स्क्रीन रे आपनकर जो नंबर दिया जाउची से नंबर आप जोगाजोग करेंगे आमर कर्मकर्ता आपन को गोटे टाइम देवे से टाइम रे आप मो सहित आसी साक्षात करेंगे भेट करेंगे सामना सामनी 45 मिनिट 1 घंटा मो सहित आलोचना करी आपण को जीवन में थिबा प्रत्येक समस्यार समाधान पाइपर जन्म जातक गणना करेंगे जो आप चिंतित से विषय प्रश्न पचारि पारे और तार समाधान पाइपर तेबे जदि आप दीर्घ दिन धरी चाहूता आम भवानी सार पाक जीवु जाचु विभिन्न गणमाध्यम आज की 23-24 वर्ष 25 वर्ष है देखिलुँ किंतु समय अभाव जापारूँ ताहले टेलीफोन माध्यम मो सहित टेलीफोन कनसल्टेन्सी आप पाइपर टेलीफोन माध्यम दूर थी मो सहित कथा पारे गोटे से टाइम फिक्स करी आप घंटाटे 45 मिनट घंटा बा 1 आवर मो सहित कथा तार समाधान पाइपर तेबे महाप्रभु आपण मानकु भले रखि थांतु आपण जीवन में थिबा बाधा विघ्न को दूरीभूत करंतु एई इंग्राजी मास एप्रिल मास आपण पई शुभप्रद हेउ जय जगन्नाथ। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। केमिति कटिबो 2026 मसीह आपणक भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान केमिति रहिबो मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल 2026 मसीहार आपणक राशि संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को ऑन करंतु देखंतु डीटीवी ओडिया डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।